banyak orang-orang jemaat yang memiliki hati bahkan lebih daripada hamba Tuhan. Many people in the church have a greater heart for the Lord than the servant of God themselves. Tetapi juga banyak daripada hamba Tuhan yang tidak memiliki hati hamba Tuhan. But many servant of God do not have a heart as a servant of God. Terus saya berharap dan saya minta belas kasihan Tuhan, Tuhan membangkitkan saudara-saudara semua memiliki hati seorang hamba Tuhan. I keep hoping and pray that the Lord will revive your heart to have a heart like a servant of God. Jangan menghina diri. Do not look down at yourself. Jangan minder. Do not look down. Berpikir bahwa saya orang biasa, saya tidak bisa dipakai sama Tuhan. Yang bisa dipakai sama Tuhan itu yang pengkhotbah. You think that I'm an ordinary person, I cannot be used by the Lord. Those that are used by the Lord are just the servant of God. Tidak seperti itu. That is not the case. Di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Many people are used by the Lord in the Bible. Dan bukan itu And saja. not only that. Salah satu pelajaran yang saya dapatkan yang berharga di dalam kehidupan saya adalah kalau saya bisa menemukan orang yang sungguh-sungguh rohani di dalam jemaat. Itu luar biasa. Satu privilege bagi saya untuk bertemu dengan orang itu. One precious lesson and a privilege if I meet a person who is mature spiritually amongst the congregations, that they have set their heart in for the Lord. Saya harap kita semua boleh bertumbuh secara rohani. I hope that we all can grow spiritually. Saudara, kita akan meneruskan daripada pembacaan firman Tuhan. We will continue the reading of the Word of God. Kita akan melihat Kolose pasal yang ketiga. We will read from Colossians 3, Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. verse 1 to 4. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Colossians 3, verse 1 to 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, dalam kemuliaan. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Where Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Ayat yang pertama dan yang kedua mari kita baca bersama-sama. Let's read together verse 1 and 2. Dan kita akan memikirkan ayat ini, memeditasi ayat ini. We will meditate upon these two verses. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Father in heaven, we come before you. Engkau sendiri yang menentukan nasib hidup kami. You who have the destiny of our life. Dan Engkau menentukan bahwa nasib kami hidup atau kami mati tergantung daripada firman itu Engkau beri atau tidak. And our life and death depends on the word, whether you give it to us or not. Kami meminta belas kasihan-Mu. We ask for your mercy. Berikanlah firman-Mu. Give us your word. Berikanlah firman-Mu. Give us your word. Kami tidak bisa mengubah hidup kami sendiri. We cannot change our lives ourselves. Kami tidak bisa menyinari hidup kami sendiri. We cannot enlighten our life. Kami tidak bisa membangkitkan hidup kami We sendiri. cannot revive our life. Dan seluruh kesalehan kami adalah kain kotor di hadapan-Mu. And all our nobleness is filthy rag before you. Kami membutuhkan anugerah-Mu, We ask for your mercy, kasih sayang-Mu, your love, teguran-Mu, your rebuke, encourage daripadamu. your encouragement. Dan kiranya Engkau rela menyatakan diri-Mu melalui firman. May you will be willing to show yourself through your word. Kami minta belas kasihan daripadamu. We ask for your Di mercy. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan peristiwa dan arti daripada kenaikan Kristus ke surga. Last week we have meditated upon the event of the ascensions of Christ.
Saat ini kita akan merenungkan aplikasinya di dalam hidup kita. Today we will meditate upon the applications in our life. Beberapa tahun yang lalu seorang dosen saya menanyakan, Years ago, my lecturer asked, apakah ada perbedaan di dalam hidupmu Kristus bangkit atau tidak? any difference in your life as to whether Christ is risen from death or not? Apakah ada perbedaan di dalam hidupmu mengetahui, mengenal Kristus bangkit atau tidak? Any difference in your life as to whether you know that Christ is risen from the death or not? Saudara, kehidupan orang Kristen itu sesungguhnya berbeda secara esensial dengan kehidupan semua orang beragama. The life of those who are in Christ is different in essence to those who are in other religions. Perbedaannya bukan pada tampak luar, The difference is not externally. tetapi perbedaannya adalah apa yang menjadi inti iman. The difference is what is the core of their faith. Hari ini kita bicara mengenai aplikasi. Today we talk about application. Aplikasi adalah sesuatu yang sehari-hari. Application is a daily things. Tetapi saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, If you look at the Bible, kehidupan sehari-hari kita, aplikasi sehari-hari kita, the applications in our daily life tidak bisa dilepaskan dari event of Christ. cannot be separated from the event of Christ. Saudara, kalau orang-orang lain di dalam agama yang lain, People in other religions, ketika dia melihat daripada buku agamanya, when they read their book, dia akan mengambil daripada perintah nabinya. they will take upon the instructions of their prophets or the Dan leaders. nabinya itu diganti namanya pun, And if you change the name of the prophet jikalau perintah itu tetap, and that instruction remains, maka dia melakukannya perintah itu. then what they do is that instruction. Tetapi kalau saudara melihat kekristenan sesungguhnya, But the true Christianities itu are, bukan kumpulan daripada perintah-perintah lalu kemudian kita mesti melakukannya. is not just the gathering of all instructions that we ought to comply to it. Saudara perhatikan setiap daripada perintah yang muncul, Every time there is instruction, maka saudara akan melihat ada event of Christ yang terjadi sebelumnya. you see the event of Christ that took place before that. Saudara, 4 hal ini akan bergabung menjadi satu. These four things will unite into one. Yaitu Kristus yang menjadi perintis. It's Christ who is the pioneer. Yang kedua adalah Kristus yang menyatukan dirinya dengan umatnya di dalam union with Christ. Christ with union with Christ with the people. Dan kemudian yang ketiga adalah Kristus yang memberikan perintah. And Christ who actually give instructions Dan or yang keempat decree. adalah Kristus yang memberikan kuasa. Fourth, Christ who gave the power. 4 hal itu bergabung bersama-sama, These four things combined together terjadi di dalam diri kita, take place in our life. baru kemudian kita melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Then we do what the Bible says. Saudara perhatikan perintah Kristus, God's decree. maka tidak mungkin bisa terpisah daripada apa yang dia kerjakan. It is not separated from what he does or he's doing. Saya ambil contoh misalnya, For example, di dalam ayat ini pun, in this verse alone, saudara, Paulus tidak mengatakan begini, Paul didn't say this. engkau tahu kan hidup ini kan ada yang di dunia dan ada yang di surga. You know that this life is on earth as also in heaven. Maka sekarang pikirkan hal-hal di surga. Therefore, think of things on heaven. Tidak, saudara. That is not the case. Perintah itu tidak keluar begitu saja. That instruction does not come like that. Dia mengatakan What he says is, Kristus sudah bangkit. Christ has risen. Kristus from the sudah dead. naik ke surga. He ascended to heaven. Maka pikirkan hal-hal di surga. Then things on all the above matters. Aplikasi saat ini The applications now memikirkan hal-hal yang surgawi is to think the heavenly things. dikaitkan dengan event of Christ. All of this is relate to the event of Christ. Bukan sekedar perintah. It is not just a mere instructions. Karena kehidupan kita Because our lives, sekecil no apapun matter how small it is, tidak mungkin akan terlepas daripada pribadi Kristus dan pekerjaannya. it won't be separated from the work and the life of Christ. Sekarang kita akan masuk di dalam Kolose pasal 3 ini. Now we will go into Colossians 3. Kolose pasal 3 menyatakan, Colossians 3 says, dia sudah bangkit, He has risen from the dia dead. naik ke surga, He is seated in heaven, duduk di kanan Allah Bapa. seated at the right hand of God.
Dan itu apa artinya? What does it mean? Jikalau kita mengerti kenyataan itu, If we understand the reality, apa artinya bagi kita? what does it mean to us? Apa yang secara natural seharusnya terjadi kepada kita? What should naturally happen to us? Alkitab mengatakan, The Bible says, carilah perkara di atas. seek the things that are above. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Set your minds on things that are above. Saudara perhatikan kalimat ini adalah suatu perintah, jelas bagi kita itu perintah sekaligus realitas. This sentence is an exhortation as well as reality. Perintah karena pikirkan perkara-perkara yang di atas, itu suatu perintah bukan? It's an exhortation because we ought to think Tetapi of things that are above. Tetapi juga realitas. But it is also a reality. Realitas yang saudara dan saya miliki. Reality that you and I have. Artinya It means orang-orang yang di dalam Kristus people who are in Christ akan memiliki kemampuan will have the ability dan kerinduan and the longing untuk mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. to seek things that are above where Christ is seated. Saudara, kita tidak pernah mengajar seekor burung itu terbang. We never teach a bird to fly. Burung itu dengan sendirinya belajar secara natural. The bird learn naturally. Sama seperti itulah The same like seorang Kristen yang sejati a true Christian yang mengerti kebangkitan that Kristus, understand the resurrections yang of Christ, mengalami kebangkitan Kristus, experience the resurrections of Christ, yang memiliki natur yang baru, who have a new nature, akan memiliki kerinduan untuk memiliki pikiran-pikiran surgawi. will long and will set their minds on heavenly things. Sekarang saya akan masuk ke dalam apa artinya mencari, memikirkan, memeditasikan perkara-perkara yang di atas. Now I will go into what does it mean to meditate things that are above. Sekali lagi saudara, perhatikan ayat firman-Nya. Take a look at the verse. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Apa artinya mencari perkara-perkara yang di atas? What does it mean to seek the things that are above? Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Where Christ is seated at the right hand of God. Hal yang pertama, saudara, The first thing, artinya kita mesti memikirkan secara dalam, it means that we have to think deeply. atau di dalam bahasa Alkitabnya adalah memeditasi The word in the Bible is to meditate. tentang realitas identitas diri kita yang baru. Meditate the reality of our new identity. Bahwa kita adalah warga negara surga yang diletakkan di dunia ini. That we are a citizen of heaven placed in this world. Sekali lagi kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, Once again, we who have been raised from death with Christ, sesungguhnya kita adalah warga negara surga yang diletakkan di dunia ini. we are citizen of heaven who is placed in this world. Ini adalah realita hidup kita sesungguhnya. This is the reality of our life. Prinsipnya adalah union with Christ. The principle is the union with Christ. Kita yang mati bersama Kristus, We who died with Christ, kita bangkit bersama we are Kristus, risen from death with dan kita Christ, dimuliakan bersama Kristus. and we are glorified with Di Christ. mana Kristus ada, umatnya akan berada. Where Christ is there, his people are. Alkitab mengatakan, The Bible says, kalau kamu, ketika kamu, atau sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, if or since you have been risen from death with Christ, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. then seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Saudara, ini adalah suatu perubahan orientasi hidup. This is a change of life orientation. Perhatikan dua hal ini. Take heed of these two things. Orang-orang dunia memikirkan apa yang harus dia lakukan di dunia ini untuk menuju ke surga. People of this world think of what they must do in this world to go to heaven. Orang-orang dunia berpikir, aku milik dunia, aku mau pergi ke surga, aku harus melakukan apa? People of this world think that I belong to this world. I want to go to heaven, and what should I do?
Tetapi orang-orang di dalam Kristus sebaliknya. But those who are in Christ are in the contrary. Surga sudah menjadi milikku. Heaven is mine. Aku warga negara kerajaan surga. I'm a citizen of heaven. Sekarang aku adalah wakil kerajaan surga Now I am a representative of a kingdom of heaven yang sementara hidup di dunia ini. who live temporarily in this world. Aku memiliki mandat surgawi. I have heavenly mandate. Aku memiliki tugas dari surga yang harus aku kerjakan di dunia ini. I have duty from heaven that I have to do in this world. Yesus sendiri mengatakan dalam doanya, Jesus himself said in his prayer, murid-muridnya dan orang-orang di dalam dia adalah bukan berasal dari dunia ini. the disciples and those who are in Christ, they are not of this world. Saudara perhatikan kalimat lagi di bawah ini. Take heed of this statement below. Orang-orang di dalam Kristus, People who are in Christ, kita tidak berjuang untuk mendapatkan status kekekalan kita. they do not strive to obtain that status of eternity. Kita sudah mendapatkannya. We have obtained it. Kita berjuang agar kerajaan surga yang kekal itu We strive so that the eternal kingdom of heaven hadir di dunia, di dalam diri kita dan melalui diri kita. is present in this world, in and through our life. Jemaat perhatikan baik-baik. Take heed carefully. Perjuangan kita bukanlah untuk mendapatkan surga. Our struggle is not to go to heaven. Perjuangan kita adalah mendapatkan bumi ini untuk surga, untuk kerajaan surga itu hadir. Our battle is to win earth for heaven, for the kingdom of heaven to come. Di sini dikatakan carilah perkara yang di atas. Here says, seek the things that are above. Di dalam bahasa Yunaninya adalah seteite. In Greek, it says seteite. Kata dasarnya adalah seteo. The foundation of the word is seteo. Artinya adalah cari, tetapkan, rindukan itu. It says seek and set and long for it. Saudara, kata yang sama adalah kata yang beberapa minggu yang lalu kita bicarakan, yaitu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. The same word as what I preached a few weeks ago. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Maka di dalam ayat ini pemercaya, saudara dan saya, Then in this verse, as the believers, diminta untuk mencari, merindukan, meminta, mengejar perkara-perkara yang di atas. we are asked to seek, to set, to pursue our mind on things that are above. Untuk dilakukan di bumi ini. To be done on earth. Untuk dikerjakan di bumi ini. To do in this world. Artinya dengan sengaja. That means intentionally. Setiap hari mengkomitkan hidup kita terhadap nilai-nilai kerajaan surga. Each day of our life we must commit toward the value of the kingdom of God. Kita mau untuk seluruh perkara surgawi diletakkan, dilakukan di bumi ini. We want all the heavenly matters to be done on earth. Kita mau nilai-nilai kerajaan surga kita hidupi dan prinsip-prinsipnya kita jalankan di bumi ini. We have to live the values and the principles of the kingdom of God. Kita melakukannya bukan supaya kita diterima oleh Allah di We surga. are not doing it merely for the Lord to accept us in heaven. Posisi kita itu sudah secure dan aman selama-lamanya. Our position is secure forever. Kita melakukannya bukan untuk merebut surga, We do this not to obtain heaven, tetapi kita melakukannya untuk kita merebut bumi ini untuk kerajaan surga. but what we do is to win earth for the kingdom of heaven. Sungguh sesuatu arah yang berbeda. It's a different direction, Sungguh sesuatu orientasi hidup yang berbeda. different orientations of life. Hal yang kedua, The second thing, apa arti kita memikirkan perkara-perkara yang di atas? what does it mean to set our minds on the things that are above? Yaitu menetapkan hati That means to set your hearts untuk mengharapkan berkat-berkat surgawi dan bukan duniawi. Set your hearts on heavenly blessings, not earthly. Berkat-berkat surgawi yang sifatnya kekal dan bukan duniawi yang sifatnya sementara. Heavenly blessings that are eternal in nature, not the earthly blessings that are temporal. Menetapkan hati untuk dapat menikmati hal-hal yang dari surga dan makin tidak menikmati berkat-berkat dan keindahan dunia. Set our hearts and enjoy what heavenly matters and abate our affections towards earthly matters. Alkitab mengatakan, The Bible says, kamu telah mati. we died. We have died.
kamu telah mati terhadap dunia ini. We have died towards this world. Saudara Calvin menyatakan dalam ayat ini. Calvin says in this verse, Saya akan bicarakan panjang seluruhnya dan nanti Chris yang akan menerjemahkan. Kristus mengingatkan kita bahwa jiwa manusia tidak diciptakan hanya untuk menikmati dunia selama beberapa hari, tetapi untuk memperoleh keabadiannya di surga. Kecerobohan apa dan kebodohan brutal apa ini sehingga manusia begitu terikat dengan dunia dan begitu sibuk dengan urusannya sehingga tidak mempertimbangkan mengapa mereka dilahirkan dan bahwa Tuhan memberi mereka jiwa yang tidak bisa mati agar ketika perjalanan kehidupan duniawi telah selesai mereka dapat hidup kekal di surga. Dan lihatlah, jiwa memiliki nilai yang lebih tinggi daripada semua kekayaan dan kenikmatan dunia. Calvin says, Christ reminds them that the soul of man wasn't created merely to enjoy the world for a few days, but to obtain at length its immortality in heaven. What carelessness and what brutal stupidity is this, that men are so strongly attached to the world, and so much occupied with its affairs, as not to consider why they were born, and that God gave them an immortal soul, in order that, when the course of the earthly life was finished, they might live eternally in heaven. And indeed, it is universally acknowledged that the soul is of higher value than all the riches and enjoyments of the world. Saudara, ketika bicara berkenaan dengan menetapkan hati, mencari perkara yang di atas dan bukan di bumi ini. When we talk about set our minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Paulus menyatakan kepada kita, kita harus mengharapkan banyak kepada berkat-berkat surgawi dan tidak berharap banyak kepada berkat-berkat dari dunia ini. Paul actually says that we have to put our affections on the heavenly blessings, heavenly matters, not on earthly matters. Richard Baxter menyatakan demikian. Richard Baxter said, orang yang tidak di dalam Kristus mencari kebahagiaannya di dalam harta dan kehidupan fana di dunia ini. Those who are not in Christ seek pleasure in the riches and temporal life in this world. Sebaliknya orang-orang di dalam Kristus akan menemukan kebahagiaannya di dalam Allah. On the contrary, people who are in Christ will find their happiness in God. Bagi orang di dalam Kristus, For those who are in Christ, pencarian kedamaian dan kenikmatan duniawi bertentangan dengan natur imannya. seeking peace in the pleasure of this world is contrary to the nature of their faith. Baginya adalah kebodohan bila mengharapkan kedamaian dan kesukaan yang stabil dan menetap jika itu tidak berasal dari Kristus sebagai sumbernya. To the Christians, it is foolishness if the hope for peace and delight is not from Christ. Apabila kesukaan kekal menguasai pikiran kita, If eternal delight take over our mind, maka kesukacitaan rohani akan berlimpah dalam hidup kita saat ini. then spiritual delights will be abundant in our life this very moment. Saudara, perhatikan apa yang menjadi penekanan. Take heed the emphasis Di saat ini, right at this moment. perjuangan kita bukan bicara berkenaan dengan surga nanti. Our struggle is not for what we will be in Tetapi heaven, bagaimana hidup seturut dengan prinsip kerajaan Allah saat ini. but how do we live a life with the principle of the kingdom of God right here, right now? Tuhan sudah menentukan nasib kita. The Lord has determined our destiny. Dan nasib kita adalah And our destiny is, saudara dan saya yang sudah dibeli di dalam Kristus. we have been purchased with Yang Christ. sudah dibangkitkan dalam Kristus. We have been risen from death with Jiwa Christ. kita tidak mungkin mendapatkan kesukaan dari berkat dunia ini. Our soul cannot take delight from what this world offers. Manusia baru itu tidak akan mendapatkan kesukaan dari berkat dan keindahan dunia The ini. new creation will not take delight from anything that this world offers. Kita memiliki kesukaan itu jika dan hanya jika kita mendapatkan berkat-berkat dari surga dan memikirkan surga. We only have pleasure if and only if we think on the heavenly matters. Richard Baxter kemudian menyatakan, Richard Baxter then said, tidak heran banyak anak-anak Tuhan hidup tidak tentram karena melupakan surga. no wonder many children of God do not live in peace because they forget heaven. Ketika orang-orang percaya membiarkan pengharapan surgawinya menurun dan menaikkan keinginan duniawinya,
mereka sedang mengundang rasa takut dan masalah. When believers weaken their affections on heaven and grow their earthly affections, they are inviting fear and trouble. Saudara perhatikan ini kalimat yang tajam. This is a sharp sentence. Kita punya masalah, bukan? We have problem. Kita punya rasa takut. We have fear. Baxter menyatakan, Baxter said, itu adalah karena it is because saudara melupakan daripada pengharapan surgawi. Saudara tidak mengharapkan surgawi. Pengharapan surgawi itu tidak banyak, itu menurun. we actually forget about the heavenly blessings, the heavenly hope. Dan saudara mengharapkan ada pengharapan, keinginan-keinginan terhadap dunia. But what we focus more is the affections on these earthly matters. Siapa anak Tuhan yang tertekan? Who is the children of God who is cast down? Siapa yang bersungut-sungut? Who actually complain? Bukankah mereka yang sedikit mengharapkan hal surgawi dan memiliki ekspektasi besar kepada dunia ini untuk memberikan sukacita kepada dirinya? Aren't they those who put less hope on heavenly matters and have great expectations towards this world to bring happiness? Kita berduka atas kehilangan. We are saddened because of the lost. Kita berduka atas kerugian, When we incur loss, kejahatan musuh, when there is wickedness, perlakuan teman yang tidak pantas, a mistreatment, penyakit, when sickness, penghinaan, humiliation, atau cerobohan dunia. and even mockery. Tetapi apakah Allah memanggil Anda untuk menaruh kepercayaan kepada hal-hal itu? But does God ask you to put your trust on those matters? Apakah tertulis di dalam firman-Nya bahwa Anda diminta untuk menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada kemakmuran? Is it written in the Bible that you have to put your hope on wealth and riches, Kepada kekayaan, kepada sanjungan para kerabat saudara? even on the praise of your co-workers, Kepada satu berkat dari dunia ini? or to this earthly blessing? Apakah Allah menjanjikan itu di dalam firman-Nya? Does God promise all these in His Word? Tidak, Allah tidak pernah menjanjikan ada sukacita dari hal-hal dunia ini. Not at all. The Lord never promises pleasures from this world. Maka mengapa Anda So mempercayainya? why do you believe it? Anda sendiri yang membuat janji itu. It's you yourself who make the promise. Dan ketika janji itu telah menipu Anda, And when the promise deceive you, siapakah yang harus dipersalahkan? who is at fault? Apakah Allah? Is it God? Tidak. No. Allah sudah menyatakan. God has said it. Dunia ini dengan seluruh isinya saudara boleh punyai, tidak pernah akan memuaskan kita. The world and all that is in it will never ever satisfy you or your soul. Terlalu banyak kekecewaan dalam dunia ini. A lot of disappointment in this Dan world. mengapa terus menerus secara besar saudara mengharapkannya? And you continually expect something from this world. Kapan kita belajar? When will we learn? Seperti yang diajarkan Alkitab. Just as the Bible teaches us, Untuk kita lebih banyak mengharapkan surga dan sedikit saja mengharapkan dunia. that we should put our affections more on the heavenly matters, less on the earthly matters. Pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seek the things that are above, not things that are on earth. Hal yang ketiga, The third things, apa artinya? what does it mean? Yaitu memeditasikan Kristus yang bersyafaat bagi kita di surga. Meditate Christ who intercede for us in heaven. Inilah penghiburan besar kita. This is our greatest comfort. Yaitu adanya suatu kenyataan, ada seorang pribadi, imam besar yang bersyafaat kepada kita di tahta Allah sampai selama-lamanya. It's a reality that there is a high priest who intercedes on our behalf before God the Father forever and ever. Di dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan, In 1 John 2:1 it says, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate
who with the Father, Jesus Christ the righteous. Orang-orang Puritan mengatakan, The Puritans said, ayat ini adalah salah satu ayat yang menjamin posisi kita tetap bisa berada di surga. this verse guarantee our positions that we remain in heaven. Singkirkan syafaat Kristus, You put aside Jesus' intercession, maka kita akan kehilangan seluruh harapan di dalam kekekalan. and we will lose all hope in eternity. Semua orang-orang kudusnya Allah All the saints jatuh bangun di tangan syafaat Kristus. are dependent on Christ's intercession. Karena syafaat Dia sajalah. Because of his intercession Di only, hadapan Bapa kita menerima pengampunan. because of his intercession before the Father that we receive forgiveness. Saat ini, This very moment, detik ini, this second, setiap hari, every day, setiap kali kita melakukan dosa, every time we sin, maka setan akan menuju ke surga untuk menuduh kita. Satan goes to heaven and accuse us. Tetapi Kristus yang ada tetap di sana berdoa syafaat membela kita. But Christ who remains there is our intercessor. Karena Kristuslah, maka kita tetap memiliki tempat di surga. Because of Christ, we continue to have a place in heaven. Memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada di sebelah kanan Bapa. Set minds on the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Memberikan kita jaminan yang kekal. Give us the eternal assurance. Jaminan yang kekal. Eternal assurance. Dan berpusat kepada pekerjaan Kristus. And it's central in the work of Christ. Secara manusia, dan ini adalah sesuatu yang normal, For man, this is a normal thing. kita sering sekali bertindak, berasa itu berdasarkan pusatnya adalah diri. Oftentimes, we do things out of our own self-centeredness. Kalau aku baik, If I'm good, aku rajin, I am diligent. aku hati-hati dalam hidup, I'm careful in life. aku menjadi good boy, I'm a good boy. aku memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. I have good relationship with the Lord. Aku merasa diri diterima oleh I Tuhan. feel that I am accepted by the Lord. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, But when we sin atau kita terikat dengan dosa, and sin bind us, kita akan merasakan Tuhan itu yang jauh. we feel that the Lord is at distance. Kita merasakan Tuhan yang tidak lagi mau mendekat kepada kita. We feel that the Lord doesn't want to come near us. Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan akan membuang kita. We even think that the Lord will forsake us. Saudara sadar atau tidak, cara berpikir seperti ini adalah pusatnya aku. Whether you realize it or not, the way of this mindset is centered at yourself. Dan Allah itu hanya berespon kepada And tindakanku. God only respond because of what I do. Kalau aku baik, dia baik. If I'm good, he's good. Kalau aku jahat, dia jahat. If I'm wicked, then he's wicked. Tetapi Alkitab mengatakan tidak But demikian. the Bible says that is not the case. Ya, kita harus bertobat. Yes, we have to repent. Ya, kalau tidak bertobat itu akan ada beberapa hukuman yang Tuhan berikan kepada If kita. we do not repent, there will be punishment come upon us. Tetapi hukuman itu adalah untuk menghajar kita dalam kekudusannya. But the punishment is to chasten us in his holiness. Tetapi sesungguhnya bagaimana Bapa itu berespon kepada kita But how the Father actually respond to us adalah bukan dari berdasarkan tindakan kita kepada dia, tetapi adalah tindakan Kristus kepada dia. it is not dependent on what we do for him, but it depends on what Christ has been doing for us. Apa yang Kristus kerjakan bagi kita. What Christ is doing for us. Dalam suatu tulisan yang sungguh indah, Flavel mengatakan demikian. In a beautiful writing that Flavel wrote Di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. in 2 Kings 3:14, Saudara memiliki tulisan itu memiliki konteks, yaitu ada 3 raja. the context is that there are 3 kings. Pertama adalah Raja Yoram, Raja Israel. The king of Jehoram, which is the king of Israel, Kedua adalah Raja Josafat, Raja Yehuda. and is the Jehoshaphat, which is the Dan yang ketiga adalah King of Raja Edom. and it's the king of Edom. Dan ketiga raja itu raja itu berkumpul untuk melawan daripada negara yang lain. The king gathered to attack a country. Maka kemudian mereka itu pergi ke tempatnya Elisa meminta berkat atau meminta perkataan Tuhan. They go to Elisha to ask for what the Lord says. Dan Elisa mengatakan And demikian. this is what Elisha said. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, were it not
that I have regard for Jehoshaphat, the king of Judah, I would neither look at you nor see you. Jadi Elisa itu mau memandang dan menganggap perkataan mereka itu adalah karena demi Yosafat. So Elisha regard their statement because of Jehoshaphat. Kalau Yosafat tidak ada di situ, If Jehoshaphat wasn't there, Elisa tidak akan memandang dan tidak akan menemui daripada dua raja itu. Elisha would neither look nor see those kings. Dengan analogi yang sama, Flavel menyatakan, With the same analogy, Flavel said, maka di hadapan Bapa, before the God the Father, maka Kristus Yesus itu datang bersyafaat kepada kita. Christ Jesus came and intercede for us. Dan seakan-akan Bapa mengatakan kepada kita, And as if the Father is saying to us, jika bukan karena aku menghormati pribadi putraku yang tunggal itu, were it not that I had respect to the person of my Son, yang di dalam nama dan haknya engkau datang, in whose name and right you come, aku tidak akan memandang I engkau. would not look upon you. Engkau harus pergi dari sini. You must go back from here. Surga bukanlah tempat bagimu. Heaven is not a place for you. Surga bukanlah tempat bagimu, hai Abraham. Heaven were not a place for you, hi Abraham, Surga juga bukan tempat bagimu, hai Musa. nor for you, Moses. Untuk orang yang paling suci yang kita kenal sekalipun. To the holiest of them all, Jikalau bukan Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pensyafaat, if it's not because Christ is seated at the right hand of God the Father and intercede for us, satu pun daripada mereka tidak akan menyentuh surga. not even one of them will touch heaven. Hal yang keempat, The fourth thing, terakhir, the last point, Kristus ada di sebelah kanan Bapa. Christ is seated at the right hand of Dan God the kita Father. diminta untuk memikirkannya terus. And we are asked to think about it. Memikirkan apa? What should we ponder and think about? Yaitu memeditasikan kemuliaan Kristus. We are asked to meditate the glory of Christ. Sejak dari pertama saya meletakkan kaki saya ada di sini. Since the first time I stepped into this country, Sejak pertama kali saya berkhotbah di mimbar ini. since the first time I preach in this pulpit, Maka satu kalimat yang saya keluarkan adalah, the sentence that I said before, seluruh jemaat biarlah kita selalu minta berdoa, show me thy glory. I asked the congregations to pray and ask the Lord to show me thy glory. Nyatakan kemuliaanmu kepadaku. Show me thy glory, O Lord. Kristus naik ke surga, Christ ascended to heaven, ditahtakan, enthroned, duduk di sebelah kanan Allah. seated at the right hand of God. Itu adalah menyatakan posisi yang paling terhormat. It stated honorable position. Posisi yang berkenan. It's victorious position. Posisi yang berkenan. It's an acceptable position. Dan juga posisi yang pemenang. And it is a victorious Dan dari position. sana dia akan memerintah dunia. From there he will rule and reign this world. Dan sejak waktu itu, And since then, kitab suci kemudian menggabungkan dua kalimat ini. the Bible combines these two Tahta statements. Allah dan tahta anak domba. The throne of God and the throne of the Lamb. Sebelum peristiwa ini, Before this saudara event, akan menemukan selalu tahta Allah, tahta Allah, tahta Allah. you will only see and notice the throne of God. Tetapi begitu peristiwa ini ada, But once this event took place, maka selalu akan muncul tahta Allah dan tahta anak domba bersama-sama. then the throne of God exists with the throne of the Dia Lamb. duduk di tahta yang tak tergoncangkan di dalam kekekalan, tempat sandaran kita. He is seated in the unshakable throne, which is our confidence. Tempat kita berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang bergoncang. The place where we stand firmly in the middle of this shaky Dan world. tempat perlindungan dan persembunyian daripada umatnya. The place for the refuge, the place of refuge for his people. Karena dari sana dia akan menghakimi seluruh daripada dunia. From there he will judge the whole entire world. Mazmur pasal 47 menyatakan bagaimana dia naik. Psalm 47 shows how he is ascended to heaven. Dia naik diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. God has gone up with a shout and with a sound of trumpet. Dan awan disiapkan sebagai kereta kerajaan bagi The dia. cloud is prepared as chariot. Dan kemudian para pengawalnya berdiri mengelilingi kereta itu. And then the guard of a mighty angel surround the chariot. Memberikan pagelaran yang besar dan kehormatan ketika Kristus Yesus naik di depan mata seluruh daripada murid-muridnya.
It's a greater show, and it's an honor for the ascensions of the Lord. Dan meskipun langit itu tertutup di antara pandangan kita, Even though heaven is closed before our eyes, kitab Ibrani menyatakan the book of Hebrews says, ketika dia sudah sampai di when surga, he reached heaven, maka Allah Bapa di surga and menyatakan, the Father in heaven says, biarlah seluruh malaikat menyembah dia. let all the angels worship him. Surga kemudian tenang. Heaven is calm, Dan seluruh daripada surga menghormati dia. and everyone in heaven worship him. Kristus yang telah menggenapkan pekerjaan penebusan. Christ who has fulfilled the work of redemption, Dan menjadi pemenang sampai selama-lamanya. who is victorious forever and ever. Ya, selama-lamanya dan tidak pernah berakhir kemenangannya itu. His victory never end. It Dan is forever seperti and ever. penglihatan Daniel, Just like the visions that Daniel had, ketika para malaikat membawa Kristus itu ke yang lanjut usianya. when the angels took the visions in Daniel's dream to the Ancient of Days, Kepada Allah Bapa. it take Christ to the Ancient of Days, to Dan the kemudian Father. Allah Bapa itu menyatakan penyambutannya kepada Kristus. And God the Father in heaven greets Christ. Allah Bapa memberikan kemuliaan dan kerajaan. He gives the greetings for glory and kingdom. 1 Timotius pasal 3 menyatakan, 1 Timothy 3:16 Allah says mengangkat dia di dalam kemuliaan. that the Lord actually bring him in glory. Allah mengangkat dia di dalam God kemuliaan. taken him in glory. Kristus naik ke surga. Christ ascended to heaven. Dan Bapa di surga menerima dia. And the Father in heaven accepted him. Dan sesungguhnya tidak ada satu pribadi yang pernah diterima oleh Bapa atau yang akan diterima oleh Bapa selain dia. No one who have ever been accepted before him or will be accepted even after him. Kristus di tempat yang tertinggi, Christ in the highest place, yang tidak tergoncangkan, unshakable place, sampai until selama-lamanya, forever and ever. menjadi sandaran bagi kita He semua. is our confidence. Oh saudara-saudara, lihatlah tahta yang tidak tergoncangkan ini. Look at the unshakable throne Dan lihatlah apa yang terjadi dalam dunia yang bergoncang and look ini. at what happened around the world. Ketika saya mempersiapkan hal ini, When I prepared this, sampai semalam, even until last night, saya mau melihat apa yang ada dalam dunia ini. I want to see what happened around the world. Saya melihat koran demi koran. I look at news after news. Saat ini apa yang terjadi? What happened at this Baik moment? itu koran yang di Indonesia maupun koran yang ada di Sydney. Newspaper in Indonesia or in Sydney. Kita tahu semua. We all know about this. Beberapa hari yang lalu, Several days ago, seorang pemuda Salvador Ramos a young man, Salvador Ramos, menembak 19 students dan 2 teacher sampai mati di elementary school shot 19 students and 2 teachers in elementary schools di Texas. in Texas. Rusia sedang menguji coba rudal hypersonic Sikron jelajahnya 1000 km. Russia is doing a test on the Rudal hypersonic Sikron that travel 1,000 kilometers. Kita mendapatkan news dari Korea Utara 100.000 orang ditemukan demam. News from the North Korea that 100,000 people actually had fever. Tentara Republik Demokrasi Kongo sedang berperang melawan pemberontak. 72.000 orang saat ini sedang mengungsi. Republic Democrat Congo waged war against the rebel and 72,000 people are refuge. Pemimpin moving away from the ISIS place. tertangkap di Turki. Leader of ISIS captured in Turkey. Dan saya melihat beberapa daripada data berkenaan dengan penyebaran COVID di dunia dan juga di Indonesia. I take a look at the data on the number of COVID spread in Indonesia and in the world. Menteri Luar Negeri Rusia menyatakan Barat sudah menyatakan total perang terhadap kami. Ministry of Russia has declared war to the Westerns. Belum lagi Ukraine yang masih bergejolak dengan Rusia. And Ukraine still in under hit with Russia. Afghanistan yang makin dipaksa dengan syariah Islam. Afghanistan that killed with Shariat Islam. Dan semua daripada apa yang terjadi di dalam hidup And kita. all that happens in our life. Urusan suami istri yang masih tidak beres. Issues between husband and wife. Ada orang-orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh. People who are sick that their
hasn't been healed. Pekerjaan yang belum didapat karena redundant. A job hunting because of redundancy. Ada banyak urusan-urusan keluarga sehari-hari. Many family matters every day. Menghantar les yang sangat melelahkan. Even to send kids to tuition. Belum lagi kita berusaha untuk menghibur kita dengan melihat Aussie Bargain. And we try to comfort ourselves by looking at Aussie Bargain. Ada Apple Education 5% cashback. Apple Education with 5% cashback. Ada HD4 kamera turun sampai $300. AD4 camera on sale for $400. Seluruh urusan dunia. All the matter of this world. Apakah engkau melihat terus ke bawah? Do you keep looking down? Lupakah bahwa Raja gereja kita ada di tahtanya yang tidak terguncangkan? Do you forget that the king of the church is sitting in the unshakable throne? Dan apa perbedaannya dalam hidup kita? What is the difference in our life? Kalimat dosen saya itu menggema lagi. The statement from my lecturer come to mind again. Apakah ada perbedaan dalam hidupmu antara Kristus duduk di kanan tahta Allah atau tidak? Any difference in your life as to whether Christ is seated at the right hand of God or not? Carilah perkara-perkara yang di atas. Seek the things that are above. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Where Christ is seated on the right hand of God. Pikirkan perkara yang di atas. Demikian kata Alkitab, jangan yang di bumi. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. That's what the Bible says. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di bumi ini. Then we will see how the Lord lead us in this world. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur. Our Father in heaven, we give thanks once again. Karena Engkau tidak melupakan dan tidak meninggalkan kami di dunia ini. Because you do not forget us nor forsake us in this world. Engkau membawa penglihatan surgawi yang kekal di dalam hidup kami di dunia. You bring forth that visions for the heavenly matters in this world. Ingatkan firman-Mu. Remind us of your word. Biarlah firman ini terjadi dalam hidup kami. May this word take place in our life. Latih kami, ajar kami. Train us, teach us. Untuk terus boleh memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini. To set our minds and hearts on the things that are above, not the things that are of this world. Karena sesungguhnya kami telah mati terhadap hal-hal yang ada di bumi ini. Because in truth, we died towards what earthly matters offer. Kami mengharapkan berkat-berkat surgawi bagi kami, Bapa. We hope for the heavenly blessings in our life. Penglihatan surgawi bagi kami. The heavenly vision for us. Kekuatan surgawi bagi kami. The strength from heaven for us. Yaitu dari tahtamu sendiri. And that comes from your throne alone. Dari dirimu sendiri. From you yourself. Kasihani kami. Be merciful to us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus we pray. Amin.